لكن مثلا الزول مساء الخير في الاول مرحبا يسون نوفا نون قراو سبور ساكن بودر نوفانتيس 94 السكاد المسلا في ودال دي العمر المسلا في دي نوفا كاينه بوغراو سبور وكنا نسينا اكثر خاصو لما شحال كيما قلنا ديت مورتنا وكاين ذا دالو منقار لي سبور ميكانيك دال ميكانيك نعم زمر نسميو ثازنا طوموبيلات لا كودي موطوين ديت مورتنا نسلا شحال هذا نصر لي اما كذا قلت لنا ديال الجهه بودان مورتنا ناغدي كرا من الولايات الساكن نسينا اكثر التفاصيل لا كودي نلقاو ما قلنا ديال البلاطو نعم ساكن الجاينو ثايفوس تدزورا سلوى لا ليغ الجزائر ثمناخ لسبور ميكانيك مس كريم بن حميش مرحبا يسي تلميذ ميدوسات يعطيك الصحة مرحبا يسيك غير سيدي سينس أمدا كنا كان الجيري كذا فرنسي باردان تدولتك كساك 2018 لكن 2016 نرى لي كاين الصحراء الجزائر عبد المجيد بن قاسي مجيد مرحبا يسيك يرحبك الخير يعطيك الصحة مديد بضع النوفا ياكينك تنمية ميدوسير الجاينو تاز المط داغن لان ذي توشول تاكين لسبور ميكانيك وذي سلوين سنات نتربويا ذي تزورا موحن درامين سادا سلوين تربعث بير خدم لسبور ميكانيك مرحبا يسك كي عاوز ربطنا تنمية ميدوسير سيدي سينيك دارلين الى فريد سنجاق الدين نسا ذا سلوين التربعث بوزريا لسبور ميكانيك مرحبا يسك الله يسلمك ميرسي بور لانفيتاسيون مرحبا سونا كلمه لميهين ونسالم تقولتنا غاد سفيدينيس وكذا يعطي سوينك ازور ديك امس بن حميش عطاس نقار لو سبور ميكانيك ابدا الميكانيك الميكاس القبيلي تزرا ان الطوموبيلات دي موطوين دي تزورا اي غير سقارن لو سبور ميكانيك tout simplement parce que c'est de la mécanique tout ce qui est 2 roues et 4 roues avec un moteur. C'est par rapport à ça, c'est le sport. C'est le sport automobile, même l'automobile. Elle est faite à base de quoi? C'est une mécanique. C'est une mécanique. Donc quand on l'appelait mécanique, c'est par rapport à ça. Donc, parce que même par rapport à ça, c'est une dénomination mondiale. On appelle la Fédération internationale d'automobile. Donc, nous connaissons, c'est une... La fédération a été créée en 62, donc juste après l'indépendance. Fédération Jérôme de sport mécanique. Oui, non, il y avait 2 fédérations. C'est ça, en fait, la première fédération. Voilà. باش نفهم ذا شو السبور ميكانيك. السبور ميكانيك ذا دال كي براتيكي à base d'un véhicule propulsé par un moteur. D'accord. Là, je suis un terrestre, c'est-à-dire un véhicule terrestre. باش كنخدم الفرق غير ودال البحر c'est-à-dire tout ce qui est aquatique et subaquatique, tout ce qui est aérien. D'accord. Voilà en général la définition الودال. افلا فيدراسيون كاين في دي مسلاي مس بن حميش من الميدفان وين سنات فيدرالين زيك ترى au niveau à l'échelle mondiale l'un deux fédérations la fédération internationale d'automobile la FIA la fédération internationale de motocyclisme la FIM à l'époque nous deux fédérations la FASAC la fédération algérienne de sport automobile et karting ou la FAM la fédération algérienne de motocyclisme. Deux fédérations distinctes. Là, une certaine période, il y avait une faiblesse de l'effectif. Pratiquement, donc le ministère avait jumelé les deux fédérations. Une seule fédération. La fusion, c'était en 84. 84. Donc, une seule fédération qui englobe. Mais actuellement, nous sommes affiliés aux 2 fédérations internationales. Siout fédéraliste, on est affilié à 2 fédérations, à la FIM et à la FIA. D'accord. عبد المجيد بن قاسي خليك ذكي يعني تيقول تم زورتي البلاطو بصح توصل شو شيء ذا نغماس ودي نفكيا لي دو جو بريفيري نفكيا ساكي خاطر البغاك ديالنا زمر راه يدي عاونوا ضعني مجيد عبد المجيد بن قاسي وكنا
سميتها حقاني عبد المجيد بن قاسم سيني فرداني في الرالي الصحراء 2016 2018 لا شو كيبغي يكون دواسين قولنا النظام لا شو كيبغي ماشي باش الى كوفرتور يعني لا باسيون كي الحمار كي ساعد لي سبور بون باش سكيدي فارف لي كاطاس لي سبور ميكانيك كي داين سنا سيزيك نكيني باسكو جو زدغ كون مكان سيزيك خدمن لي كورس كي اوتوموتو دونك شفير زيكني du côté des asphodèles c'était les fameux les crosses avec Moulay avec Mlala Younou d'ailleurs j'ai oublié le nom Sahraoui je crois que c'est Sahraoui donc c'est le sport سيزيك ذين حمله سيزيك ومن بعد الى وين يظن الى dans le côté automobile le sport auto, donc il y avait les fameux Begar. Ben Khadem, c'est connu, les Begar, et c'est très connu avec les. Bon, c'est un peu. Il mérite de la passion, donc, Midoussa, Tadwiltagui, le rallye international, le Djaïr, donc. On m'a proposé au niveau de la rédaction et puis j'ai pu joindre l'utile à l'agréable le sport déjà plus un peu de tourisme parce que au fond aussi faire le Sahara mettre le Sahara la course automobile avec les motos باش aussi سكني يفرانيين يدي تسنسي فرا اسكوساكي يا 9 ناسيون يديروها دونك باش هذه السنين ثمورثنا الصحراء الجزائر parce que Yernou Daina Kemelen, c'est un peu l'histoire du fameux Paris-Alger-Dakar. Donc c'est un peu la passion aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. ونسولي ذاك ميك في الرالي كاب دور الغرس الحاجه كاين كان يعني غادينا كان الراينو يعني يعجبني غامش لا كوفرتوري نيشي الرالي كان كارو ولا يفاند وينيك سنن شو السبور ميكانيك يعني ماشي لا ديكوفيرت ايماجي المقاس يعني على حساب بايني سوالي يعني لي بابيني تشكات كلها وشو تخدم لاني كرزم الدورات راه ارثروبويا محمد رابيشين يعني خلاك كذا سلوين تربعه بير خادم سقم المي 3-4 كاين بير خادم بير خادم ليزيك سي ان فيو كلوب داشو لي سبور ميكانيك سا مي كمان بلو 91 بلوس quand même ça fait à peu près قريب 20 ans يا ثلا بون لا نولي زاتي مزوره سمي روح نتسا تفان كي لا روليف شحال كيتلد الواكشين تاع 4 صافي واحد سيزون يا ثرا يقول لا سيكسيون دي سبور ميكانيك باسكو يبير خادم ماشي حاجه ماشي لي كلوب سبور ميكانيك واحد لا سي ان سي اس ا داشو اون دي سيكسيون دي سبور ميكانيك ساعه نطس لي ديسيبلين هكا يسعى خاطر 19 ديسيبلين ويا شنو ديس بير خدمه كدينا كان وحبيبنا باللي سبور ميكانيك اللي هكا سي باسيون سا دوفيان ان تريك فاميليال دينا مرات والد يون ولا شي مرات والد باغ اكزومبل سي كريم هما مشطوح سي ان بيلوت ان كيديرن هما ذميس ديال سي دي بيلوت يعدان داكي يعداني الاخر الور ساتي فريد ديال اكني ديال تسان وعميس بوزريعه سي ا بي بري فامي كي سيريني فريد كان شحال لي زاديرون ساعه نسعو خاطر سي كيسيون دو مويان خاطر ذا شاكي ديني غز مرات 9 طاس باسكو لا ميكانيك سا كوفر اي سي لوجيستيك تري لو هاد المسافه لوجيستيك كل مويان من بعد ميت في كذا صوت على استفكا فريق سنجاردين شي ذا سلوين ترباس بوزاريا اس بي كا اسبيرونس لونيون سبورتيف اس بي شوف قال لك نور الدين جو افون دو باسي دو بارلي بوزريعه جو جوست كونتينيي اولا الغور باسكو بون اون فو بيان اكسبليكي شو سبور ميكانيك باش نقول كان باش واذا خدي الزرنا يورون اون ايدي بريسيز اكيد يعني ذي سوين النوفا اكزاكتومون شوف قلنا نقول فرق لا فيدراسيون جان سبور ميكانيك ثلاثه ودالن الا ودار لوطوموبيل الا ودار لا موتو الا دار الكارتينغ لان ثلاثه وكل يوم زقسن كان بارزومبل لا موتو غورس 7 spécialités. Alors, 7. Le trial, les rallyes, la course de côte, etc. وكل يوم الزقسنويين 7 غورس ندغنا على لور تور غورسن دي بتيت سبيسياليتي غون à peu près 40 spécialités. فهي بلا ما حسبه les disciplines non répertoriées par la FIA non reconnues par la FIA et la FIM.
Comme par exemple le motoball, le football avec des motos. Par exemple, c'est pas reconnu. Mais déjà, les disciplines reconnues par la FIM, de la mobilité, le tourisme, il y a à peu près une quarantaine de disciplines. Voilà, vous voyez, juste un additif. Mais مثلا بعد في 4 سنين كنت نغرف في لي ديسيبلين هكا خلاص انتريسون هذيك هنا في نسي. Très bien. Donc l'USB, donc le premier club qui a été créé après l'indépendance, c'était l'ESAP, c'était l'entente sportive Bouzria El Biar. C'était le premier club de sport mécanique qui a été créé ville Zaire. Juste après l'indépendance, c'était Yahyaoui Lamar. Yahyaoui, il était pilote, c'est un ancien pilote avec la DS. Le club, et puis là, on a relancé, ça fait 30 ans de ça. Ça fait 30 ans, nous avons relancé, j'ai relancé le club, j'ai recréé une section dans cette section. Mais en ce moment, je ne suis plus Youssef qui est président, qui est à ma place, le bureau fédéral. Il fallait céder la place. Actuellement, moi, je suis plus commissaire sportif international au niveau de la FIB. La chose là, c'est Khalf qui prend la relève. Le club a 20 ans. Lorsque je suis arrivé au bureau fédéral, il a pris une relève. Parce qu'il n'y avait pas de cumul, on n'avait pas le droit au cumul. داكور كريم بن حميش يعني الهوا يعني الديبا كيما نسلك شي 13 حي بردا مشينا مسني كوننا موحنا دي لا فيدراسيون تلم ديال البيرو فيدرال وغير سين لي موندا كان بالك في un mandat en 2007 c'est ça. C'est un mandat olympique en général. Des mandats olympiques. En 2006. C'est ça, on deux mandats, non? Deux mandats. Mais le deuxième mandat, encore, bon, c'était en 2009. 2009. J'ai 2 à 3 mandats. D'accord. C'était par rapport au امشي تسقيم لورغانيزاسيون ماشي في لا ستركتور لا فيدراسيون بصح لي كومبيتيسيون كثيرين ديال فيدراليتي كاين لي سبور ميكانيك امشي تسقي ماشي لي كومبيتيسيون صعب بخاطر ما يدينيو واحد 40 دي سبيسياليتي وتولي راك تشوف لا بالك يتيكلتو سوق واسمه. On connaît généralement on organise des championnats. C'est des compétitions. C'est les voitures, c'est les circuits de vitesse, c'est les courses de côte. C'est des courses qui se font généralement en ville, non? Enfin, je veux dire sur le goudron. Oui, voilà, c'est le goudron. C'est des véhicules aménagés. C'est le motocross, c'est le karting. Karting, c'est des circuits d'art parce qu'actuellement, il y a Alger, c'est 2 circuits privés. Celui de il y a notre Fort de l'eau, Hafiz. Donc on les utilise pour nos championnats. Parce que déjà le karting, c'est un peu la base. La base le karting, le sport automobile, généralement, il commence déjà par le karting. C'est la meilleure école pour se préparer. Il est circuit automobile. Bah oui, toujours mal fait dans le machine des cas يبدو الناس. Actuellement, j'ai des champions d'Algérie en karting, j'ai maximum 16 ans, 15-16 ans. D'accord. Maintenant, justement, il y a un champion d'Algérie. Champion d'Algérie, la compétition. Non, c'est un championnat. L'organisation des compétitions. L'organisation des compétitions, elle s'étale pratiquement sur toute l'année sportive. En course de la fréquence, de compétition. Les compétitions, en course de côte, généralement chaque mois, on comptabilise les courses. شي اخر كتسمي لا ليغ الجزائر الجي ثم ناقص الشامبيون كاين تاكل ديال الولايه نظام ولاش حاجه اللي زاير نور الدين بالك مالوريزمون الا ساقي سمحي انا سي بن حميش عيني خصنا ساقي l'information. Ça circule très très peu. On s'intéresse très peu. C'est pas médiatisé. C'est pas médiatisé. Les courses automobiles dans les motos. Nous connaissons إذا يتشان لوقتنا حاشا البعض. نتسول les sports à Guinée. Et pourtant c'est des sports qui sont les passionnés parce que Zarek كاين à 2 reprises. Mais pas uniquement des clubs d'Alger, Bouzria, Berkhadem, Lachou et tout. أيني يصفر حناطاس ذين دينين ولا اثنين ذين زران
لانت ثربويا يدوسان سي الغواط سي مستقانم سي سعيده. Sigurd D'ailleurs, un des Élysée. champions de ce rallye, c'est Mebarki Abdelkader, il est de Saïda. Saïda. Avec en catégorie M2. C'est extraordinaire. Même pour les autres coureurs en tonobyleth, pratiquement وين فاز نافري ذاك ديال لو رالي ديال وسط أربعة علاهم il est de Gardaï. il est de Gardaï. Gardaï. Et il y a les frères Deg Gnati qui sont de Hassim Saoud. C'est quelque chose يعني les Ouzan qui sont de la Guadeloupe. هنا باش تولي باللي سبور ماشي دايما كان يعين في مدينين في مقارنة et pourtant c'est un sport qui coûte beaucoup d'argent. C'est ça le gros problème, c'est un peu ça. يعني غاساكير يبغض الوقت الى كثير بويا عاقير لو سبونسورينغ الى كثير فيك باينين كي وطنيين بوبليك الى قاد اذكر شوي طح للوقت اذكر شوي كثريمن يسبور عاقير خاطرش ماشي حاجه البالون un joueur il est transféré pour 2 3 4 milliards alors 2 3 4 milliards je peux acheter deux équipements automobiles et faire de la course auto pourquoi pas ذا كذا الى قاسا نهضر في الناس ديالنا مجيد يعني يا جيوني كتقارن مشي من الجو النظام ني غاوند يا اخي الناس شو شي ثلاثه شي تو مسجرنا ودير نفكي اين كتقارن يا درا في غاسكسي سي سميك دا مسجرنا جورناليست ذاك دي تيليفزيون يا درا نكون لك فرط الماكدينا نكون لا كوربوراسيون ماشي تيليفزيون كان والميدياتيزاريه ونفكر طاس الشان سبورو ميكانيكا كي اهات دي لا فيديراسيون دي توشل تاكي السبور ميكانيك نيثني وكسعنا راه ان بلان ديفلوبمون بور اسمي دي لا كومونيكاسيون كاين عناني ولكن انيسين اكثر زعما دني بالك سيسنات الجوايه مي الا قدني ثنيا باش لو سبور كينسني حملا باش تيسين ياكم الدن باش تيسين ياكل الجزائر النار الا قدني ثنيا غيتسنادينا في les moyens d'information de communication donc les médias c'est à eux de se rapprocher quand ils arrêtent le calendrier des compétitions en scène il a les rédactions sportives de toute la presse nationale soit visuelle donc audiovisuelle et la presse écrite soit شلون صار سمحي كانت كما كان شلون صار جو كان مايلين لو رالي انترناسيونال باش نسل باللي l'Algérie c'est le sport automobile وري لا قاره وياكي داكور par rapport à la médiatisation je parle de ma personne en tant que président de Ligue d'Alger j'ai beaucoup d'activités à chaque activité je fais mais jamais رحت sincèrement par contre les autres chaînes ils attendent que ça parler des chaînes privées نفهم دور الخدمه كاين كذا بس خصك كان mais sinon Ardaghi par exemple هاد تنقيتي ناس نقيم يمكن ان تمثل في الاسم تمثل قبل ما تمثل ماجده في يعني لا ميداتيزاسيون سني حاشا لا ليغ دالجي قال له واش اللي قلنا ظن افيليا لا فيدراسيون لا اكتيالمون يا بون يا لا ليغ دالجي يا لا ليغ دو بويرا يا لا ليغ دو الغواط بجايه جايه سيدي بالعباس جايه سي با سيدي بالعباس بون نو هذا صدير نظم راني سينا الساقي شحال اللي قلان واش حاجه خدمت نخدم ترى انا خص تساويلات ولا تمثلت النظام شحال اللي قلان سلاف اللي كاع ما كنكمل كنا ولا بومداك ولا كاينو ميهنا دي الجي دي قراكي دي الجي باسكو il est sport mécanique sur l'automobile qui font les circuits de vitesse et les courses de côte parce qu'il faut un véhicule spécialement aménagé. ليش قال هذه سون نيجن الطوموبيلات النظام لي زارسو دو سيكوريتي يعني وين راهي نهران دي زيكيبمون سبيسيفيك افتينا الشغل اي بور اميناجي وين راهي سانتا كارلوس باش سي اميناجي يخدم لي زارسو سا كوت دلارجو يعني ما تسكروس نورمال يزمي راهي فو لا بريباري باسكو يفو دي بنو سبيسيال اش تساوند وكذا كيتسكن كاين لي بيلوتا كيتساوند طوموبيلات تجديدين لا تقديمي لا كل يوم على حساب المقدور نسل ولا وهذا تيدير تجديد سبيسيالمون اميناجي لا نوي ذاك يسعى لي مويان باسكو تي بو انفيستير خاطر لي كونستركتور ماشي ما نخدموا هذا نخدم اذا ممكن يسال لي طوموبيلات نسبور elles sont spécialement aménagées يعني ما تفصل لوزينا صافي كاين تتاكي سيتو يعني زمرات سيرات كاين اينيس فقعان شويه
Parce que au début de l'émission, on a fait le Paris Alger Dakar. À l'époque, déjà, l'Algérie avait engagé des camions Sonaco. Sonaco, mais Et ils ont gagné. il y a le Rebhan. الساقية 30 ans après, 35 ans après, nous allons dire de faire. الشغار إلا قبلنا المدينة دي c'est la fédération de chercher. إلا قبلنا المدينة شغل باش سبايلان. الشغار on n'engage pas. Zik quand je parlais du motocross. À l'époque des Moulay et des Yaoui aux deux bassins. Il y avait même, je crois qu'il y avait même des équipes de la gendarmerie nationale. Et pourtant, c'est des motards. كمل كان جواليك تمد النظام في لا جوندارمري ناسيونال لا جوندارمري سون بارتي برونونت يدنا شو خدم لي رالي سي دي رالي دي ريغولاتور سير غودرا الى قد نهضر سير غودرا خاطر ميم لا بوليس خاطر الشغال سي دي زيكيب دونك l'un des équipes la police la gendarmerie ça fait plaisir كنت دافوس Bien sûr, كاليفتي خاطر مد النظام خاطر باش يقنكشم لي ديتاي باسكو لي سبور ميكانيك كاين اكسر 42 باسكو شغل ثلاثه نهضر سبيسيفيكمون فمد النظام في لا ليغ دالجي مي كاين حاشا لا ليغ دالجي كاين وكيا في كيخدم لي سيركوي دو فيتاس لا كومبيتيسيون سي لا كومبيتيسيون دوماج اون با دو سيركوي بور فير فالوار سو سبور دا شو ميدنا بضر لا جوندارمري لا جوندارمري لا بوليس بارتيسيبي la protection civile دي موتو روتيير نسن شنو نوثنا راه تروح عند لان لا جوندارمري زافي لابيتيد دو بارتيسيبي افيك دي بيلوت سون فيليا لا فيدراسيون موتو كان ماشي موتو وخدمن اوتو يفون لي رالي دو ريغولاريتي لي رالي دو ريغولاريتي سي ان رالي سير بيتي en respectant le code de la route. Ah, ok. Parce que c'est des moyens que leur est-ce que la Mardoune on serait intéressé à un douidouin de la raïg de Sahara avec des équipes spécifiques parce que finalement par leur vocation professionnelle ils ont besoin aussi de faire des spécialement aménagé. Oui, parce que باش تخدم خاطر il y a deux compétitions في الصحراء لو كيخدم كنقار لا سبيسيال يفو افيك دي زارسو يكولش لا هو يخدم اللورات سي كنقارني روميون جوان ليتي لا le tourisme le plaisir de connaître de Melal ou Mainagui justement après Dagui des Sahara il y avait un groupe du Sansi Batna avec de grosses motos c'est des raiders il y a caca qui se parlent non les gendarmes on parlait de circuit. Je ne sais pas ce que je ne me trompe pas. Mourdi Djerbaski Dvar, il indique là où il a de Tessemsilt, ils avaient lancé la possibilité de créer un circuit au niveau de Tessemsilt. Ça d'ailleurs le projet, c'est un projet. On a eu l'accord الوالي C'était M. Ben Saoud. Il est ministre du tourisme. Il y a une assiette pour implanter un circuit. On a fait les démarches. C'est au niveau du ministère parce que c'est un truc qui vaut cher. C'est pas l'État qui doit le prendre en charge. On a la fédération خطر الكونوي يحمل السبور هكا الا قد الكونوي يستطفن في اللسن الا قد ازمه مي كيدني depuis 62 RSG on demande l'implantation d'un circuit نتراجوت باسكو ماش فاهمين الوقت نوردين الناس ماش فاهمين الوقت نوردين السيركوي نخدم نكونيا خدمت باقي او نيفو دو 5 جويي خاطر السيركوي باش تخدم السيركوي شحال غادي يصور الباركور ديال تخدم دي زيكتار 3 كيلومتر ديجا بور لو لي ستركتور داكومبانيومون شوف باش تخدم السيركوي pour l'homologation كان سي 3 كيلومتر شوف باش تخدم السيركوي c'est comme si tu construis un stade. Qu'ils soient homologués, c'est les instances internationales. 3 كيلومتر minimum 3 كيلومتر. مينيموم شحال الماكسيموم؟ ماكسيموم من بعد 50 خاطر ما تولي عليك لي كورسا كاين تولي دي تمورتي فرانيين كتدير 3 كيلومتر بعد على حساب لا بوكل شحال يقلال باش تحافظ 40 لتر 50 لتر دونك 3 كيلومتر ياك باش تخدم دان سيركوي سي ا بي بري سا روفيان تيش كتبنوا دان الستاد نتاع فوضى فوضى مي الساقي لو تيران ياقير
سام في كيون تديد الولايه انت سمسيت كي في الولايه انت هو كي سي اون بيتو يا اخي اون بيتي بيان سور سي سيركوي سيركوي بيان سور خاطر دينا نعك ويدي اون بيتي مسا وما غير لا بيست تزار مقر الصحراء الله يبارك يفو با بليك الجيري في لا فرنسا تسمسيت باسكو سي الوالي qui nous a donné la race. الوالي parce qu'on a fait des demandes un peu partout. C'est le seul wali qui a répondu qui a répondu présent. Il y a du terrain. Il y avait une assiette. Le Tissimsit, c'est pas loin d'Alger, on est à 200 km d'Algérie. 250 km. Bouira, il y a un litige. C'était une base ثانية مع Bouira. الوالي était d'accord. داكور البروجي كي دينا مجد بن الخاسي البروجي تسمسيت ان ديبو Le gouvernement, c'est à eux de trancher. C'est au niveau du ministère. C'est un projet assez lourd. Donc c'est. لا خاطر ما يدينا ما كنا نوض نرد خضار هكا. دي مليار ودي مليار هذه مليار c'est le gouvernement. il a كل سبور الى قد يسوع Bien sûr. الحقيس يلحقيس. سي بور سا ندير الى قاول كنوي اتزلم فينا ثاقي باسكو سا va être une première au niveau du Maghreb بالك. On va être les premiers à avoir un circuit au Maghreb peut-être je dirais un peu plus بالك en Afrique. Si je me trompe pas, du sud, les Marocains sont c'est un circuit. même et pourtant Non, la Tunisie. Non, Tunisie, j'ai vu le projet. Non, Tunisie, Cheikh 18 m'a montré le projet. Rien. مازال يدينا. l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud sûrement je pense l'Afrique du Sud c'est un formule. oui c'est la formule. l'Afrique du Sud oui. لا باسكو الشيخ مجرب كي avec la FIA يون الوقت اللي تيكيسون ميم لا فورمولا داو اون ايطاب ديالنا كاين يون الوقت l'Afrique du Sud Si, Durban واقيلا سي لو لا ذاك خلاص Là, quand une idée, pour avoir une idée, par exemple, le circuit de Dubaï a coûté 500 millions de dollars. Pour avoir une idée sur qu'est-ce que c'est que ce 500 millions de dollars pour d'un pays, pour une fédération. attends ça 500 millions de dollars ça magie mais il a بالنسبه للمقل ده شيك دياوي exactement les retombées économiques touristiques et sportives ذاك فين يتنازل كل oui c'est ça on va le rentabiliser de cette façon mais il faut faire le pas il a نخدم un pas c'est facile il y a même l'histoire قلنا l'histoire نبنات la prévention routière. Les gens qui font des folies à Kent. Makar, ils vont se défouloir. Voilà, c'est un circuit. C'est un circuit. Je vous assure que 50 à 60% des accidents c'est clair. Bah oui. D'accord. لو وصل يا روح فريد نعم الى اماكن خير انا غلط مسالته سوردي ذي لي كلوبس نيضيد ولا شي سورديين ندي فو يعني دي زيكيبمون قلقني طوموبيل تو سا دي الكلوب بيني شيني ذي بوزريعه دشو اذا تساويلات الصعيد يضربوا كذي تسال لي بيلوت مال الطوموبيلات ناض دي موطوين تساوين دي الماتيريال نسن لا تعاون مسن وكنا نطميناجين وكنا غني وندي اوتوموبيلينس هاتيديا باش كنا سير اون فاتور دو سبور تكون وحده تعاونين هاد سيمانيس وشحال يتسع شحال يتسع le coût de revient d'un véhicule est à la charge du pilote bien sûr. On ne fait que l'encadrement parce qu'on déjà nous sommes un CSA, on a 14 disciplines. 14 disciplines, vous avez 300 millions de budget. Des petits moyens pour les prendre en charge, le transport, la licence, ce sera la licence, ce sera les petits trucs, c'est tout. Donc il y a pas, les clubs n'ont pas de moyens. N'ont pas de moyens. Au même titre que la fédération, on n'a pas de moyens. C'est-à-dire, les budgets alloués à cette discipline sont dérisoires. Allez, s'entraînent les pilotes qui nous. L'entraînement spécifique, sauf pour les motards qui ont des terrains, les entraînements. Sinon, les pistes, mais pour les gens qui font les courses de côte, c'est immense. C'est-à-dire, les clubs, l'affiliation.
الجنين ديال سكار بير خادم سكار بوزيفيان سكار بير لايا Oui, ce n'est pas les clubs là où ils sont. C'est pas des écuries. Voilà, c'est pas des écuries parce que nous ne sommes pas encore. Exactement. Je vais pas citer. les professionnels. C'est le sponsoring. Donc, كيداوين طوموبيل خاصهم le mécano, l'atelier, tout le bazar mais c'est plus des passionnés. La automobile, c'est les moyens. Je m'engage sur une course. C'est une passion. ملي كتهضر علينا اللي كتهضر الا كيكباني ناكي بوبليك نغي ميم لي بريفي كام سون اتراك كام سونيل غاز الجيري لاكنان les grandes entreprises considèrent il a قاسلت il faut qu'elle s'intéresse un petit peu au sponsoring auto à ces sports orphelins à dire les sports égougيل ماجي ولا شو كان يدبر هذاك توت ديسيبلين كونفوندي قارنا فيها كل كاين يدخل كل ساعه سوردين سي دي زورفلا même qui ساعه سوردين باش كاين les clubs je vais pas citer les noms de clubs je vais parler de je vais pas citer كان جو نورد دي كان j'aime bien les chiffres entre par exemple ce qu'il y avait comme importation les années passées importation véhicules c'était à 7 milliards de dollars d'importation aucun centime de le sport mécanique c'est anormal alors que nous utilisons les véhicules pour la compétition c'est anormal tout à fait الراي النظام مادام ثوران كنيا العوامه كاين كوراس 5 سنين كاين كورا لنتوالي ثمرثنا يا دو غروند مارك اوتوموبيل كي سانستال شعور نصرح راه غورسن اون طونك فيدراسيون نصرحوا راه غورسن باش كنا عاودين كواياكي في تمثال تاكي فوالا parce que c'est des grandes marques qui sont en train de s'installer elles s'installent même tes compagnies qui عاود دي لا بوبليسيتي الى قاعد تشوف كثير من طوموبيلات كاين les amateurs et les passionnés d'automobile ايوا شهر pourquoi pas non pardon اسمح لي par rapport à ça on n'a pas la notion de sponsoring moi personnellement je me suis déplacé je me suis déplacé vers les concessionnaires voilà pour sponsoriser شا كاين كل مخدوم بيع لكن كاين يجي دي كوموند الغاشيه صافي j'ai pas besoin de faire de publicité الله فيك tu vois c'est la seule réponse c'est la mauvaise réponse c'est une très mauvaise réponse parce que je vais pas citer de grandes marques الحوايج النظام qui se vendent comme des petits pains ارساكي خدمت لا بوبليسيتي وقلت لك ماشي كيف واقي ما يقنعنيش كما يقولوا ولا شغل غير لا بوبليسيتي لا سبونسورينغ مازال on n'a pas encore de culture de sponsoring تاعنا ولاش كي درنا نور الدين ولاش ان كونسيسيونير que nous avons pas touché mais pratiquement toutes les réponses étaient négatives كي درنا كريم اذا j'ai pas besoin de كاين داغ زنزاك اما لا نعدي وكان خاطر نوفا سدو ديال الوقت لي فري ما كنت تهكم لي كومبيتيسيون سي كنت تسكن Non, nous avons des subventions d'État, c'est clair. D'accord. Donc les subventions qui ne durent l'hébergement, la restauration, les déplacements. C'est le fonctionnement. C'est un budget de fonctionnement. Au niveau de la DGS d'Alger, la DGS, la direction de la DGS. DGSL d'Alger, direction de la jeunesse et des sports et des loisirs. Non, parce que c'est leur DGSN. خاطر 47 ولا سي دي دي جي اس ديال الجي سي دي جي اس ال سي لوازير il y a pas de loisirs heureusement que nous avons une subvention conséquente alhamdoulilah on arrive quand même à قدرنا joindre les deux bouts ما تعدي ثروه على كومبيتيسيون وتسوى سماره ça mal en tête alhamdoulilah d'accord c'est vrai j'allais revenir quand sur le sponsoring Amous Gassagui je crois تعاوني une ou deux ولايات تاع non je crois les ولايات il faut les citer parce que non comme la ولاية ضرار حقي nous en les ولايات هذه المساله فرا اليوم بعد خاطر جات لا فام c'est toujours le sponsoring اسنف كالحقيس d'accord ثير بويا دونك
مثلا فريد نايد نكون ساعه 14 ديسيبلين سي كيف سي على ليشيل ناسيونال سي دي بتيت سيبونسيون غير فيكشي لا دي جي اس ال ابيبري دون لي 150,000 دينار تعاون شويه لا ميري ما فكنا كي سير 4 كي تفكني اون فوا اما راه تصعود 7 8 ديسيبلين وكم تزراد نكون كلشي تروح على الفوتبول لي ديسيبلين سي جوست باش السيروم بور يسيرفي كاين كوين دال النظام غير حاجه دا في خضار دا في خضار نو مي سي اون ديفون الفتا كومبلي في l'édition اللي قاعدين le rallye Sahari rallye bon Nithnathana apparemment c'est des présidents de clubs aussi. Est-ce qu'ils ont engagé des équipages bon, c'est la question qu'on pose. Parce qu'ils ont des frais de participation. Ça donne la compétition est gagne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont participé. Il y a certains qui ont des moyens parce que c'est spécifique à leur région. Les gens sont tous équipés parce que nous sommes au Sahara. Alors ils sont équipés. Mais dans Alger, il n'y a pas beaucoup. Il y a deux, trois. Bouzéréa, ils avaient un équipage. Et il y avait un équipage. Là, il y a un équipage. Yahyaoui. Là, en automobile. Non, il n'est pas de Bouzéréa, Yahyaoui. Non, il est du deuxième club de Bouzéréa. Non, il y a Oubadi Youssef. Même l'USB, ils avaient un. Ça, il est parti par ses propres moyens. Parce que le club de Bouzéréa ne peut pas satisfaire. Parce que Marathoualed, Koulcham, que ce soit la pièce, Toyota par exemple, Mathagled en Pani, Sahara, c'est pas facile. C'est leur propre moyen. C'est dans le sang. Il a cassé la place. Il a cassé la place. وكان كنقارن كان يحاول منا كان يساعد يزورنا يتصل كريم وقبل نغير الرالي كاين الصحراء فيدرالي وكان مسا خاطر صباح المسلاي طوموبيلات موطوين يكوميا واش كان كوميا داك ولا شو كسا دايوغ تمسا في ليلي قبل ما المسلاي ولا شو كان راه سي le dernier participation c'était en 90 Paris-Dakar, 84, c'était les fameux 6-4. Voilà. Non, des compétitions sont organisées même à la Ligue d'Alger, dans des ligues. Nous, on ne sait pas combien. Parce que c'est une question de. Bien sûr. Déjà, il faut trouver d'abord où les faire participer. Il faudrait. Il a Karanaoud. ديسوا سيهرا هناك ويجي لي كونستركتور اوتوموبيل ديوسان عرف بورثنا الى قال دكرني منسن sur les pistes et sur les circuits automobiles. Il faut qu'ils s'impliquent parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. ماشي داين نظن خاطر sinon ça روك جهدا شتوز جهد راك tu as beau être passionné d'automobile زبر دار دي موطو 200 300 مليون 400 مليون 500 مليون. Et pour t'engager dans une compétition, il te faut 1 milliard de centimes, non 2 milliards. D'accord. أنا عندي ثورة فيدراليث المسادة في شحال اللي يقلان إلا قلنا ارتجميت يون يعني وصل ويق موتني بالله فربي ومس شهاب بهلول من كان سيلوا غورنا 14 سبتمبر داكور سيلوا غورنا إلا خاصنا ارتجميت ترحم ربي وديز صبريت واش قلتي إلا خاصنا ارتجميت خاطر راسي يخدم ودايور لاكسيدون يخدم دينا يروح وقيلا il était en mission. C'est un bon homme. On a fait la reconnaissance بريزينا باش نقول نروح ارتي ميمون ونا في اضرار وكذا سيتي بور فير لا ريكونيسونس خاطر يمكن يخدم نكون ما نخدم لو رالي بور لو بريباري الا قد خمن دي دوني ومن بعد اون فايلي سير بيست بور كونستاتي اتوالي ما تنخدم ومن بعد ما لا يقيم الشهر من بعد مقبل لو رالي المهم اون ريفي une reconnaissance parce que il faut s'y attendre الصحراء دامناتير اون في دي سيان ما يغلي الدغفور 20 minutes il peut faire des dégâts alors on fait une reconnaissance مثلا ما دنو غير شهاب بهلول الله يرحمه
مسكين سيتي الاجلس يبدا لا يحمل الصحراء يموت الصحراء اكليت لا ميدن اكنين لا نكيدس ديون فيكول لا الا بيناتهم كي لا سيتي فوندرودي نستعفى تسدونا باش نروح على الجماع il avait un problème, il avait un hernie discale, une double hernie discale. On lui a conseillé de faire une éducation et la piscine. مسكين ماشي باش هذا يتسطى في لارونتني ني عساشيها بيا نروح مثلا نروح نزل ان الزويره عمي محق ليا زال اجلس ضد ما الى في ناري كاردياك سميتي انت سمدينت تيميمون الى في ناري كاردياك إنا لله وإليه راجعون. فوالا هذا عمر ربيع بصح الخدمه كيخدم شحال هذا لا ساكي ميغلاد فقرات في ديالها كاين اي لا صافي دوزيام موندا ويخدم لا لونسي لوراليا يعني الا مقبل سيتي السكرتير جينيرال لا فيديراسيون دوبوي قيل 2003 نعم 2004 بور اتر جوست دا شو il est l'un des instigateurs باش يقولوا de l'oralier pour la création du rallye. C'est un bonhomme qui s'est donné à fond pour le rallye. مسكين يحمل الصحراء يموت ذي الصحراء. وسنطلب الرحمه ان شاء الله ان شاء الله فير فايو تورن ورين تصور لو رالي كي تدول كي صار على 4 ايديسيون ايتاب بار ايتاب اكن مثلا اولي مجيد بصح ستوزل كان نولى ذاك بعيد يعني تصور مي تبدا مسلا ضد في لي زيتاب كي قلان وكن مثلا اللي ثلاثه ولا مشيت تختار يوكن ليتينيرار كاين ليتينيرار كاين نختار جينيرالمون هكا دنوغال دائما لو سبونسورين خاطر شغال نكوني وين راه غيدي في كنافوس نروح غرس بون ديتيرمين انت الجهه راه نطف راليه كاع السيد ويست نا السيداس نا غير السونط نتما قال لي ولايه غيدي تساكن افوس ثيكلتاكي نوفا كم بريزينا سي ان بتي باتلان Mais j'étais à la hauteur, عاوننا سوين المزمران. Il faut le dire aussi. الولاية qui fait partie de la wilaya d'El-Bayad. Que je tiens à remercier énormément, surtout à leur tête, monsieur le DGS. ومن بعد نروح لتيميمون. تيميمون c'est la wilaya d'Adrar. الوالي d'Adrar, il nous a ouvert toutes les portes. Monsieur Hamoud Bakouchi, il faut le citer. Il nous a, son nom, نروح غراس, إلا يذي المرحوم اسمي فلاسي عفور بي. Il nous a donné assistance. Ils nous ont aidés parce que la plus grande partie du rallye s'est passée à Timimoun. On a passé toute la caravane qui est composée quand même de 400 personnes. 4 nuits à Timimoun. 4 nuits à Timimoun. 4 وضان دي تيميمون 4 وضان يونيا ذي بريزينا et 2 nuits المنيعة منيعة دي غادي ياخذ خاصو الى مثلا ولايه ديليغي بصح اللي ولايه ديليغي elle fait partie de la wilaya de غردايه دينا on a été pris en charge par monsieur حجاج يسعدنا ينفر وهذه يشترى ربي الخير il nous a pris en charge pendant 2 jours ذي 400 يدو ذي 400 يدنا à chaque fois كنت تروح ردينا il nous donne assistance أثني يحضر يثنا مجد أجا ثم بعد غادي مسلايا فين لا كوفيرتور فين كيقوالا من فوق نكونوا في لو طراسيه كيف لو طراسي اكيد نقدم دينا تيميمون نخدم باسكو نخدم 2 بوكل تيميمون نخدم ان بوكل نروح اميد اضرار on a été reçu par le wali en personne يهضر كاع حسب لا كارافان نقول لك تيميمون احنا باسي 4 نوي دي تيميمون ومن بعد في تيميمون المنيعه par piste وذاك يروح par piste parce que c'est une spéciale qui fait 300 et quelques kilomètres ومن بعد نبدا المنيعه on a fait 2 nuits on a passé 2 nuits dans bivouac et on a fait une boucle ديالنا المنيعه puis on a fait la dernière boucle المنيعه حسي الفحل ومن بعد يعني ليزون سور باسكو من بعد زاين الغردايه سي الفينيش on a fait la cérémonie de clôture et l'hôtel الجنوب داكور وبعد وراه كما جيت اش هذيك باش كانت القمه في وزار بالك روح من بعد باش كان نقيم داكي باللي هذيك بلا كان وين دينا نتسا بيسك كي جي في لا كوفرتور ميدياتيك فوالا هي كان على الجيري
نخدم 3000 كيلومتر 3000 كيلومتر يغير تسكنت لي زيتاب دو ليزون دونك الجي بريزينا tout le circuit au retour sur Alger c'est à peu près 3000 km entre les spéciales et les étapes de liaison. Donc on a traversé 5 wilayas. Avec Alger c'est 6 wilayas. Et donc تسكنت تاع نتمورة في الجزائر 19 تسكين واحد قريب 170 يوزلن ذي لي كورس كاين لي موتو كاميون et bon il y a eu camion il y a eu c'est un libyen c'est un équipage libyen c'est un équipage libyen voilà ce que je voulais d'accord généralement sur les 3000 km généralement ça fait entre 1500 et 1800 km de spécial presque 2000 pas très loin de 2000 là 1800 هكني parce qu'on peut pas اش حاجه انا فرمل وين خطر الا ها تمسرا فرمل خطر الا وين داو سي كايوتو يعني الا دي زرع في ناس الا وين دا تصفد سي روكايو سي لي دون دو سابل et ça nécessite des connaissances en conduite, la rudesse de la région. C'est le système de navigation. زيادة فينا كان يدينا دا شنو يقرا لو بيلوت تما دي طوموبيل فينا يوكلنا دي ادي سعون زيادة في موسنيا كي راه غادي سينا يوكلنا ويتعرق راه يوكل ادي فيدو تزلا le rallye qui on va dire il a c'est le système donc le Stella à part le système il a parce qu'il a ce qu'on appelle les balises de signalisation ça veut dire c'est des balises de signalisation en cas d'accident en cas de panaka ils appuient par satellite on a le signal ils ont il est en accident et en plus voyez il faut que vers le GPS il faut qu'il sache lire ça l'une des conditions يبغي يضربك ولا لي كونكورون ديالها خصهم شويه خصهم باسكو يفو بيتيتر دي فورماسيون خاطر الشغل خاطر الشغل نكوني سي ان بو ام لي زالجيريان يلحون دي الصحراء ils utilisent pas enough كان le sens du vent هاك نقارن قاسي سمح كان خاطر شغل زيك باسكو يا ان شونجمون خاطر زيك اللي نخدم السيستم جي بي اس كان on leur donne des points GPS parce que avec il y a un roadbook à tracer c'est bien déterminé et des points GPS avec le GPS c'est avec le système Stella voilà parce que quand on leur donne il faut pas qu'ils dévient attention ذي l'hôtel وين السيد هذا طفاكاكي parce qu'ils sont équipés sur la balise ils rendent il peut te situer à 1 mètre 1 mètre 50 عندها ثلاث ما يفعل c'est qu'il y a des pénalités هذايا les a perturbés خاطر il faut c'est un nouveau système de navigation il faut faire des formations في اللاس هذايا كيزيد بالك هذايا كاع خدموا نكونوا واعر بزاف مي بيان سور هذاك نردك باش نكملها باسكو فو مافي دوموندي لازم نديروا تو سكي سيرفي لازم هذه اللي غرس اون كوفرتور دو سيرفي هذه اللي غرس لا موطور 5 لتر ثوامان لوطوموبيل 10 هذه اللي غرس الماكله بور دو مون 3 جور اكسيتيرا اون سي جامي زمر هذا عرق زمر دونك لازم هذه اللي غرس مو لو تروك دو سيرفي بوندون كيلك جور وقرا دور كريم كما عيط كي فريد لا بروفيزيونمون كل واش نتاكن شاك ما دير كل ايطاب كل نتاكسل من النظام من كل نتاكسل حتى لا فيدراسيون parce que bon, le soir, le dîner, c'est le bivouac, c'est tout à fait normal. Petit déjeuner, on leur donne une petite boîte pour une survie. C'est un repas froid. Et juste pour c'est pas un repas consistant mais une boîte de thon chocolat de l'eau هادو راه واش سمح لي كريم شنو اسمي بريزيدون ليغ في لا فيدراسيون زاد فاني دنا فريد دموحن الا وين عندنا لو بيرسونيل تكنيك
الا وانا بيرسونال ميديكال وكذا كي اما سنتي تسومك ويضرا نسا سوفيزامون يعني ام الطباء لي ميكانيسيان انا وكذا لو سكور داني Dans des opérations pareilles, tout se prépare à l'avance. مسلات في ساعه 13 سيقارن دي الصحراء الظلم كان لا لا تغليق العكاس يما تقيمه ام كيخدمن. Non, il y a une prise en charge. Dans des compétitions pareilles, qu'on est à l'avance, on prend en considération tout ça. Le nombre de médecins, il y a la protection civile, les Sahara sont équipés, c'est des 4x4 donc il y a toujours des moyens il y a des hélicos. اكيد دينا العسكر العسكر لا جوندارموري سي حميد اكيد دينا باسكو جيتي شارجي دو تو سكي برجمون ريستوراسيون توت لا كارافان لا لوجيستيك لا لوجيستيك كي تي لوجيستيك جيتي ريسبونسابل شوف كيستيون ميديكال on avait 10 médecins d'Anguidna. Ils ont pris le départ Yidna. C'est des Algériens, bien sûr. C'est des médecins, c'est des chirurgiens, c'est des généralistes. Ils nous assistent, le rallye. En plus de ça, il y a la protection civile qui nous assure la couverture, le rallye. Même on a une assistance médicale par hélicoptère. C'est quoi? Des fois on a 2 hélicoptères. La protection civile. Non, c'est que tu as العسكر quand كل كيكلت ذا شو c'est l'armée, c'est les militaires. Un avion, un hélicoptère médicalisé. D'ailleurs, quand tu as les balises maintenant, par exemple, quand un pilote a viré, mais il a besoin d'une assistance technique. Il a un panneau là. Il y a un endroit pour mentionner bien c'est une panne technique. هذا repéré أنا signalé بلي c'est une panne technique. خاطر نكون نسعى نقراص un camion balai qui fait كاع le parc tour وين يغلي النوطة أثيد يسوفا أما الطوموبيل أما أثيد يسوفا. Ou quand par exemple il y a un accident, il y a c'est l'hélicoptère qui le prend en charge. Par exemple, il y a l'exercice Guilindir, des tarés, il a été évacué 7 minutes après. Dans les normes. C'est plus dans. Il a couru plus vite que sur une autoroute parisienne. 7 minutes الصحراء il a été évacué سير باش نكمل لكم دون لو ميم ديدي باش pour voir la prise en charge il y a ce qu'on appelle les réunions intersectorielles présidées par Engelf Nouaddel ديال المزيان pratiquement tous les ministères sont présents. Qui n'est pas présent. Tous les autres ministères sont présents. Donc, tous les ministères participent donc à la réussite du rallye. La santé, ils prennent en charge tout ce qui est le côté sanitaire. Pour préparer les travaux donc tout est pris en charge à l'avance. وكذا كان في سؤالين باللي اهجن راليه ما كان ماشي الحاجه من ولا ماشي الحاجه سهله يحواج تصل تسويلات كدير قريه في المينيستير كان يكون حشين كان ماجيد بالقصه شي سيدي فاردنيس يتسكاد دي لا كوفرتور ميدياتيك يعني كان الجيري دي الراليه كاين الصحراء نتمورتنا بس ما هذا شوي دي قيمه نقول لها غير سي ليديسيون 2016 لكن 2018 ذا شو يزمر ادنيني في هذا قيمه يعني وكن سيان ارزدات نديفلوبي وكن نروح ارزدات لا ريوسيت بوكو بلوس خير اسكو سنيكات enfin كيني une balak puisque ils sont concernés balak il y a l'édition balak c'est le côté information le côté communication il bon les résultats parce que les résultats parce que il y a les pénalités il y a les réserves il y a tout non mais surtout balak au niveau
de l'étape du lendemain, du surlendemain. Sam, on connaît pas. chargé de communication, on a une cellule de communication. Oui, Il y a il y avait. De ce côté-là, l'information en général. Vous m'avez dit يعني ذي الباباكين نظن بالك هذه خاص شويطه اي نظن خاطر كاين يسقسا وين ديوسان سي برا ناس ذا شفت ولا فوالا فهمت كيف فلاس لي زيترونجي براني اللي تسنى ذاك ذا شو لابريسياسيون d'année en année parce que là وين ديوساني ليندي يعجبنا الحال au sein de la première édition, deuxième, troisième, quatrième édition, bien que les partenaires la Fédération algérienne de sport mécanique les partenaires, ce n'est pas les mêmes partenaires, mais راسكني وقد يتساسم les pilotes لا نطاسي اللي تشوغالو داير سكوسا كينا شو دارين في يعجبني الحال ذاين هنا عجبنا طاس تعجبني لا كاليتي دي سيركوي تعجبنا طاس مليح باسكو التوريزم وين تهضر عليك فلاس وين يسون ايميرفيي ذاين هنا عجبنا طاس سوا طاس مي ني عجبني كاين طاس افري ذاك لا ان بيلوت بلج يديوغالن 25 ans après il a un accident il n'avait pas terminé l'étape il s'appelle Roland Obke, c'est un Belge, il a 58 ans. C'est un reportage d'ailleurs, un portrait. Voilà. C'est un monsieur qui a son actif 160 les rallyes. Il a fait 28 Paris-Alger-Dakar. Au 7e Paris-Alger-Dakar, il يغلي قريب يموت يقيم 8 ايام ديال الكوما يخدم 23 لي زوبيراسيون واقي يغادي وكيل هذيك كمل لي طاب نمنع يكمل لي تافريكيا ايميرلين يسد افيك الموتو il était concurrence لا موتو فريداكي يروح للطوموبيل وكنا دنيني باللي صحرات الموتنا ساعه زاد داك ديني نظن اساس كدو على سكوس ديدون pour l'édition 2019 inchallah il est d'Orala il a qu'il y a d'autres concurrents belges parce que les Belges aussi ils sont de réputation internationale ils sont sur les circuits auto très ils sont très حرشن مليح دونك هي كياك اين يعجبني كثيرا هضرتي à titre personnel c'est les équipes qui sont venues c'est l'intérieur du pays aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il est 3 fois champion du monde. Alessandro Russo. Il est 3 fois champion du monde. Il est émerveillé par les circuits qu'on a proposés. دايني الهاني ما ريفوني المسألة في قبل ان شاء الله في 2019 لا نهضر في قبل lorsque nous avons parce que 3 دقائق j'ai eu le privilège de préparer la première édition de Chaba Ferham Rabia. On l'a préparé ensemble du début jusqu'à la fin على كل معاونه كيف nous étions aux premières lignes du front. اسمي كنا نخدم avec Daniel Cotto un italien qui fait le rallye de Pharaon. Il y a 3 éditions, vous allez ne faire que des erreurs. 3 éditions, à partir de la 4e, où ça va s'améliorer. Et je pense, d'après les accords d'Hussein, la 4e... Non, il y a de très bons échos. Pratiquement tous les jours, c'est une 3-4. En termes de qualité des circuits, en termes d'organisation, même l'organisation c'est pas des gens très exigeants par rapport à certaines choses. Les hôtels de luxe, c'est du sport, c'est du tourisme et c'est de l'aventure. D'accord. L'exotisme ne marche pas avec le confort. D'accord. C'est pas des hôtels 5 étoiles. Majid, النوفا تلفزيون مي خريفه دولار تاكاريس كريمه ولا تاكارا في السبور كي هو كاين هاد comme d'habitude à chaque fois on répète les mêmes le sport mécanique sans circuit sans infrastructure on va pas aller loin c'est tout cela le plus parce que cela commence à avoir une grande participation et je n'ai que mettre préparer une automobile ils mettent tous leurs moyens chaque fois
on est obligé de fermer les routes, de fermer les villes, de fermer, c'est pas une solution. Donc je lance toujours. يراقل لي سيركوي Ah oui. داكور بران انتم مديرين يعطيك الصحه. اول تقرا محمد رامي. شروني نعاود يعطيك الصحة. صافي بليزير دو ديباتر كي كنا في سبور ميكانيك. سي ان سبور كي نو تيان ا كور. On espère Ivan. Ivan. Merci pour votre invitation. Ça a été un plaisir. أول تقرا كأول تقرا لي رالي تو تيرا للجزائر ودوغن الجزائر إن شاء الله. نكون dans 2 ans ça va faire un siècle la première année تواخدم ذاك en Algérie la rivalité entre Citroën et Renault. Lui Renault donc Inch'Allah le sport il va se développer 1921 le premier raid خدمت اندري سيترويان يخدم لو بروميير راد داكور. خاطر اكفاء الوقت النوفا نسارمي وكنا القرن من بعد السبور كذا في مانيس. داكور يعطيك الصحه. اول تقرا مجيد وشيني يعني استوزر كان خاطر امدا كنا بوزيان هناك تكفى النوفا ديك يونو كان دينا سنينا كان يعطيكم الصحه وقد يتهكين ثلاث ولتاقين لو رالي d'Algérie. Ça fait vraiment plaisir داين لها ناطاس اكن نقار سي en forgeant qu'on devient forgeron. داين نخدم يا 30 ans en arrière avec le Paris Alger Dakar نكري مزوره en Afrique pratiquement. شوط حلد السؤال sur le terrain et c'est un rallye qui est en train d'attirer plus d'étrangers. ان شاء الله. مجيد فرحان مجيد بالقاسي تنبيه يعطيك الصحه. كمال كريم يعطيك الصحه. محمد يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. وشينا فريده تنميه الول تنميه تاع بارتيكل سود وسلا تلفزيون تاعي تنميه الى سكريبت ابتسام لا كنت بوزيان الله يخلي يوسف عنو.